سوال: سب سے اچھی صحبت کس کی ہے؟ جواب: صالحہ عورت یا صالحہ دوست کی۔ سوال: سب سے برے دوست کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جو دین سے دور کرے۔ سوال: انسان کا سب سے بڑا سکون کس چیز میں ہے؟ جواب: 5 وقت کی نماز میں۔ سوال: سب سے بڑی خوش بختی انسان کے لیے کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا اسے ایمان عطا کرنا۔ سوال: کن عورتوں کو نصیب والی کہا جاتا ہے؟ جواب: جو شوہر کی فرما بردار اور دین پر ثابت قدم ہو۔ سوال: شوہر کے رزق میں برکت لانے والی عورت کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جو صابرہ اور شکر گزار ہو۔ سوال: قسمت سنوارنے کا سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں لینا۔ سوال: سب سے بڑا بابرکت رشتہ کون سا ہے؟ جواب: نکاح کا رشتہ۔ سوال: سب سے بڑا نصیب والا انسان کون ہے؟ جواب: جسے اللہ ہدایت اور نیک عمل نصیب کرے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو نصیب کو تنگ کر دیتی ہے؟ جواب: گناہ اور ناشکری۔ سوال: خوش بخت مرد کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ سوال: رزق میں اضافہ کس وقت زیادہ ہوتا ہے؟ جواب: صبح سویرے محنت اور دعا کے ساتھ۔ سوال: سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ جواب: دنیا کمانا اور آخرت کھو دینا۔ سوال: اللہ کی سب سے پسندیدہ عورت کون ہے؟ جواب: نیک پردے دار اور حیا دار عورت۔ سوال: سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا۔ سوال: نصیب کے دروازے کس چیز سے کھلتے ہیں؟ جواب: استغفار اور صدقہ سے۔ سوال: خوش نصیب عورت کی سب سے بڑی عادت کیا ہے؟ جواب: شکر اور صبر کرنے والی۔ سوال: بد نصیب مرد کون ہے؟ جواب: جو دین اور ماں باپ سے دور ہو جائے۔ سوال: سب سے کامیاب زندگی کس کی ہے؟ جواب: جو اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو بے برکتی دور کر دیتا ہے؟ جواب: سچ بولنا اور حلال کمائی۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ زیادہ تر گہری نیند، منہ کھل جانے، ناک بند ہونے، نیند کی پوزیشن یا معدے کی تیزابیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ خطرناک نہیں ہوتا۔ سوال: سب سے بڑی خوش بخت عورت کون ہے؟ جواب: جو اپنے شوہر اور گھر کے لیے باعث سکون ہو۔ سوال: سب سے کامیاب مرد کون ہے؟ جواب: جو اپنی اولاد کو دین سکھا دے۔ سوال: سب سے بڑی بے برکتی کس چیز سے آتی ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے اور جھوٹ بولنے سے۔ سوال: سب سے بڑی دولت کس کے پاس ہے؟ جواب: جس کے دل میں قناعت ہے۔ سوال: خوش نصیب اولاد کی پہچان کیا ہے؟ جواب: جو والدین کا ادب کرے۔ سوال: نصیب کھولنے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ جواب: کثرت سے استغفار کرنا۔ سوال: سب سے بڑی کامیاب بیوی کون ہے؟ جواب: جو شوہر کے راز کی حفاظت کرے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو قسمت بدل دیتا ہے؟ جواب: صدقہ اور نیک نیتی۔ سوال: بد نصیب عورت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جواب: ناشکری اور زبان درازی۔ سوال:
रोटी में से बाल निकल आना किस बात की अलामत है? जवाब, ये ज़्यादातर सफाई की कमी या आटा गूंदने वाले की लापरवाही से होता है। इसकी कोई ख़ास रूहानी अलामत नहीं। सवाल, सबसे बड़ी इज्जत मर्द के लिए क्या है? जवाब, नेक किरदार और हलाल कमाना। सवाल, क्या इस्लाम में मियाँ बीवी के ताल्लुक कायम करने के लिए दिनों की कोई पाबंदी है? जवाब, नहीं, इस्लाम ने दिनों की कोई पाबंदी नहीं रखी। मियाँ बीवी जब चाहे ताल्लुक कायम कर सकते हैं। सवाल, किन दिनों में मियाँ बीवी के लिए हमबिस्तरी हराम है? जवाब, हैज, माहवारी और नफास बच्चे की पैदाइश के बाद खून आने के दिनों में। सवाल, औरत के हैज या नफास खत्म होने के बाद कब हमबिस्तरी जायज़ है? जवाब, जब औरत गुस्ल कर ले तो फौरन ताल्लुक जायज़ हो जाता है। सवाल, क्या रोज़े की हालत में हमबिस्तरी हो सकती है? जवाब, नहीं, रोज़े के दौरान हमबिस्तरी हराम है, अलबत्ता अफ्तार के बाद से सहरी तक जायज़ है। सवाल, क्या हमबिस्तरी के वक़्त गुस्ल के बाद कपड़े लाजमी बदलने होते हैं? जवाब, नहीं, अगर कपड़ों पर नापाकी, मनी या मज़े वगैरह ना लगी हो तो वो गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं। सवाल, अगर कपड़ों पर नापाकी लग जाए तो क्या करना होगा? जवाब, ऐसी सूरत में उन कपड़ों को धोना या बदलना लाजमी है, क्योंकि नापाक कपड़ों में नमाज जायज़ नहीं। सवाल, गुस्ल करने के बाद इंसान पाक हो जाता है या नहीं? जवाब, जी हाँ, गुस्ल जनाबत के बाद इंसान मुकम्मल पाक हो जाता है और नमाज, तिलावत और इबादत सब कुछ कर सकता है। सवाल, कौन सी चीज़ खाने वाली लड़कियों के खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं? जवाब, बच्चे की खूबसूरती और शक्ल व सूरत अल्लाह ताला की तरफ से है। यह वालिदैन की जेन्स, DNA और अल्लाह की मशयत पर मुक़स्सिर है। कोई ख़ास खाने से ये लाजमी नहीं कि बच्चे खूबसूरत ही पैदा हों। सवाल, सेहतमंद बच्चे के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद हैं? जवाब, दूध, दही, खजूर, बादाम, अखरोट, फल, अनार, सेब, अंगूर, सब्जियां, मछली और शहद। सवाल, सबसे पहले कौन सी उम्मत पर अजाब आया? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर।